ना कंपेयर करें ना भाई, कहां इमाम बुखारी और कहां यार ये अपने अपने जमाने के बाबा जानी। ठीक है, मानते हैं हम बाबा जानी होंगे, दीन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, अगर की भी है तो मेरे भाई इस वक्त ये कहते थे ना कि अब्दुल कादिर जिलानी के प्रोग्राम में 70,000 लोग बैठते थे, इंजीनियर साहब की वीडियो 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं। तो आप बताओ गौसे आजम कौन हुआ? अगर यही दलील है तो ये दलील नहीं है। दलील ये कि दीन को कंट्रीब्यूशन क्या की, दीन को कंट्रीब्यूशन अगर ये है, वो 70,000 लोगों से लिख रहे थे, मेरी तो वीडियोस मिलियन में जा रही है, तो ये क्या कहेंगे कि नहीं इत्तेदाद कोई दलील नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन बताएं। कंट्रीब्यूशन में बताता हूं, इमाम बुखारी की कंट्रीब्यूशन तो ये पड़ी हुई है, दुनिया की किसी लाइब्रेरी में अब्दुल कादिर जिलानी की कोई कंट्रीब्यूशन पढ़ाई जाती हो तो मुझे बता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सब लोगों का? ठीक है, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अपनी नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। इंजीनियर साहब से जब भी कोई सवाल किया जाता है वो उसका तगड़ा जवाब देते हैं और दलील के साथ देते हैं। एक एंकर ने उनसे सवाल किया गौसे आज़म के बारे में, अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में, और उसने हवाला दिया दीन की किताबों का, अहादीस की किताबों का भी, इमाम बुखारी, इस तरह के इमामों का भी उसने ज़िक्र किया। तो इंजीनियर साहब ने जैसे उसकी मंजी ठोकी कि आप किसको किसके साथ मिला रहे हैं। आइए सबसे पहले ये दिलचस्प वीडियो देखते हैं, उसके बाद करेंगे इस पर मज़ीद बात भी। उससे पहले आपने करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक भी करें। आइए वीडियो देखते हैं। ये कहते हैं कि अहले सुन्नत जो है वो तमाम के तमाम इमाम बुखारी पे मुतफिक है, इस वजह से हम इमाम बुखारी को मानते हैं। तो फिर हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से क्यों कहते हैं कि भाई वो जो है वो उनकी वलायत क्या इनकारी है या इकरारी है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हदीस के इल्म से क्या लेना देना भाई? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अहले सुन्नत तो उस पर मुतफिक है ना। मेरे से इब्न तैमिया ने भी जो काफी सख्त गुजरे, ये तो टॉपिक लगा होगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भाई नबी इस्लाम की वफात के 500 साल बाद आए, उनके लिए उन्होंने तो दीन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। नहीं, मैं बात वो बापा जानी थे अपने जमाने के। हाँ जाहिर है, उन्होंने दीन को क्या कंट्रीब्यूट किया है? मुझे आप बताएं कि ये वो उनकी कंट्रीब्यूशन है जो पूरी दुनिया के मुसलमान वेल कर रहे हैं। इमाम बुखारी की तो पड़ी हुई है, बताएं अब्दुल कादिर जिलानी ने इस उम्मत को क्या दिया है? कोई एक चीज बताएं कि ये उन्होंने उम्मत को दिया है, एक यूनिक काम किया है जिसकी वजह से उनकी एक्सेप्टेंस। देखें आप, गड़ी शाहू के मोहल्ले की टीम का विकेट कीपर, उसको उठा के आप ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर से तो ना कंपेयर करें ना भाई। कहां इमाम बुखारी और कहां यार ये अपने अपने जमाने के बाबा जानी। ठीक है, मानते हैं हम बाबा जानी होंगे, दीन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, अगर की भी है तो मेरे भाई इस वक्त ये कहते थे ना कि अब्दुल कादिर जिलानी के प्रोग्राम में 70,000 लोग बैठते थे, इंजीनियर साहब की वीडियो 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं। तो आप बताओ गौसे आजम कौन हुआ? अगर यही दलील है तो ये दलील नहीं है। दलील यह कि दीन को कंट्रीब्यूशन क्या की, दीन को कंट्रीब्यूशन अगर यह है, वो 70,000 लोगों से लिख रहे थे, मेरी तो वीडियोस मिलियन में जा रही है, तो ये क्या कहेंगे कि नहीं इत्तेदाद कोई दलील नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन बताएं। कंट्रीब्यूशन में बताता हूं, इमाम बुखारी की कंट्रीब्यूशन तो ये पड़ी हुई है, दुनिया की किसी लाइब्रेरी में अब्दुल कादिर जिलानी की कोई कंट्रीब्यूशन पढ़ाई जाती हो तो मुझे बताएं कि ये उन्होंने दीन को कंट्रीब्यूट किया। एक आलिम दीन थे, आए, नमाजें पढ़ी, अल्लाह के नबी का जो दीन उन्होंने समझा वो आगे सिखाया, दुनिया से चले गए, दैट्स ऑल। इन लोगों का क्या लेना देना इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम हनीफा, इमाम शाफी, ये पहले 300 साल के जो लोग हैं इन्होंने तो कंट्रीब्यूशन किया ना दीन को। बाद में तो लोग क़यामत तक आएंगे, सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी इससे पहले इमाम गजाली है, यूसुफ भी कसद कर लेता, किसका? अपनी मां का, अगर अल्लाह की बुरहान ना देखता। यानी अल्लाह ने बचाया, यूसुफ तो जा रहा था मां की तरफ बुराई की नीयत से, मुंह बोली मां। यहां पे भी नबी इस्लाम खुदकुशी की तरफ जा रहे थे क्योंकि फतरत का पीरियड था, वही में डिले आ गया था, हज़रत जिब्राइल साहब ने आगे बचा लिया। ये तो कुरान में भी लिखा है, अल्लाह ताला अपने नबियों को बचाता है कि वो किसी ऐसे अमल की तरफ ना जाए जो बुराई के ऊपर मबनी हो। तो अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम की हिफाजत की जिस तरह से यूसुफ की थी। कोई गुस्ताखी नहीं है, मैंने बकायदा इसमें माफी मांगी थी, वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। इसको मैंने गुस्ताखी इसलिए कहा था कि उलमा के यहां ये चीज राइज थी कि ये गुस्ताखाना बात है। एक दफा इमरान खान साहब ने भी अपनी वीडियो में कह दिया था कि नबी इस्लाम भी खुदकुशी की कोशिश करते थे तो मौलवी पीछे पड़ गए थे। वहां से ये सारा मामला चला। फिर मैंने जब तहकीक की तो मुझे पता चला जिस तरह हमारे उलमा ने हमें बाकी दीन फ्रॉड बताया था ना, ये भी फ्रॉड बताया। इसमें तो खुदकुशी वाली बात में गुस्ताखी का कोई एलिमेंट ही नहीं है। कुरान में लिखा है यूसुफ भी उस औरत का कसद करता अगर अल्लाह की निशानी ना देखता। तो अगर औरत का कसद करने से अल्लाह ने बचा लिया तो कुरान में लिख के हज़रत यूसुफ की गुस्ताखी नहीं हुई, तो यहां भी कोई गुस्ताखी नहीं हुई। हम कोई नहीं मानते बुखारी मुस्लिम में कोई गुस्ताखी नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। अच्छा, जब जिक्र चल रहा है औलिया किराम का, तो मैं इसमें ये सवाल जरूर ऐड करना चाहूंगा कि आप कहते हैं, मुझे आपके मौकफ में और कुरैशी साहब के मौकफ में अभी जो मेरी हालिया उनसे पॉडकास्ट हुई, मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आया। आप भी वो कहते हैं कि भाई ये वो किताबें हैं जो जुमले कहा जाते हैं जो ये औलिया अल्लाह से मंसूब हैं, जो इबारात, वो भी कहते हैं कि उनसे मंसूब हैं। आपके भी जो पुराने बयानात थे उसमें आप ये कहते थे कि हम 1.5 टन हुस्न ज़न रखते हैं कि ये उनसे मंसूब है, उनके जुमले नहीं है। तो फिर इख्तिलाफ किस बात? इख्तिलाफ ये है कि हनीफ कुरैशी साहब झूठ बोल रहे हैं, इनका ये मौकिफ नहीं है। अच्छा, हनीफ कुरैशी साहब ने अपनी अभी हालिया पॉडकास्ट में 1.5 साल पहले अवैस रब्बानी साहब के साथ उन्होंने कहा कि ये जो बायजीद ने कहा था ना, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, क़यामत के दिन मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, बायजीद बुस्तामी ने। वो कहते हैं बिल्कुल बात ठीक है। वो कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह का झंडा बायजीद के हाथों में होगा, नबी इस्लाम का अपना झंडा होगा, तो अल्लाह का झंडा जो है वो बड़ा है। तो हनीफ कुरैशी साहब का तो ये कीदा है कि अल्लाह ने शफाअत का झंडा बायजीद को देना है। हम मुसलमानों का ये कीदा है कि
شفاعت کا جو جھنڈا ہے وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں آنا ہے. آپ کہتے ہیں میرا اور ان کا عقیدہ ہے. بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کا جھنڈا بایزید بستامی کو ملنا ہے, جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے بخاری مسلم میں کہ شفاعت کا جھنڈا رسول اللہ کو ملنا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. تو ہمارا کیسے آپس میں پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ شافع معاشر ہیں اور تمام لوگ ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے اور محمد رسول اللہ بھی ہوں گے. اب مجھے بتائیں کہ ہمارا ان سے پیچ اپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ اپنی بات بالکل کلیریفائی کر لیں, ہمارا عقیدہ ایک نہیں ہے. ہمارا جھنڈا ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے شفاعت کا. ان کے لیے شفاعت کا جو جھنڈا ہے وہ بایزید کے ہاتھ میں ہے, اور انشاءاللہ انہوں نے وہیں جانا ہے جہاں بایزید نے جانا ہے. جو بخاری میں لکھا ہے کہ ہر غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا ہوگا, ہر خائن کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کہے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی, اس کے لیے بھی جھنڈا چڑھے گا. شفاعت کا جھنڈا جو ہے رسول اللہ کے ہاتھوں. ہم نے جو قریشی صاحب سے سوال کیا تھا, یہ تو آج آپ نے ہماری نالج میں بات لائی, ہم نے اس ٹائم ان سے سوال اسی لیے تو میں نے آپ کو بلوا لیا ادھر. مجھے پتا چلا آپ نے رابطہ کیا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کے ساتھ میسنی سی شکلیں بنا کے چلاکیاں کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں ان سے بڑا بریلوی رہا ہوں. ٹھیک ہے. مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2009 میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. ہماری اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی کہ میں نے ان کا وہ مناظرہ سنا ہے, اس میں ویسے وہ جملہ یہ والا کہیں بھی نہیں کہتے کہ جو چشتی رسول اللہ کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک کہا. اچھا, جو جملہ بولا وہ بتائیں گے. وہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ کفری ہے, کتابیں بدل گئی ہیں, یہ کہا ہے؟ نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی تو جھوٹ بول رہا ہے, یہ مکاری کر رہا ہے بندہ. ٹھیک ہے. یہ اتنی مکاری کر رہا ہے, جب اس سے سوال ہوتا ہے کہ ویل لیفٹ کر دیتا ہے, اسے ہی بولتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمارے وہ جو بھائی ہیں نا ڈاکٹر احمد نصیر صاحب, جو ڈمی میوزیم سے ڈاکٹر احمد لیاقت ہے, انہوں نے ان سے سامنے بیٹھ کے پوچھا کہ 2010 میں آپ نے دفاع کیوں کیا تھا؟ تو آپ جو وکالت کر رہے ہیں وہ جواب دے دیتا نا, اس سے پتا تھا اس نے دفاع کیا ہوا ہے. ہاں, اسے پتا تھا اس نے دفاع کیا. اس نے وہاں کہیں نہیں کہا کتابیں بدل گئی ہیں, اس نے کہا خبردار, میرے ابوں کا نام بھی نہیں لینا, تمہارے ابے بھی مانتے ہیں کہ میرے ابوں نے جو کچھ کہا وہ شتیہات تھیں, اور شتیہات ان کے ہاں ٹرم یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں منہ سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں, پتہ نہیں کون سی محبت ہے جس میں رسول اللہ کی شان کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا جذب کسی کو نصیب نہ ہو, اس سے تو بہتر ہے کتے کی کوئی موت مر جائے, اس کے تو نجات کے چانسز ہیں کہ وہ خود رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مار دیں. تو اس میں انہوں نے کہا خبردار, یہ صوفیاء کی شتیہات ہیں. حالانکہ یہ بھی اس نے چلاکی کی تھی, میں سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا حنیف قریشی شتیہات صوفیاء اللہ کے لیے مانتے ہیں, تم نے ہمیں بتایا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. یہ اللہ کے لیے تو شتیہات ہو سکتی ہیں, جس طرح بایزید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اس کو تو صوفیاء مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر بایزید کہتا نا انا محمد تو ہم بایزید کو کافر کہتے ہیں, ہم یہ بھی نہ مانتے کہ یہ حالت جذب میں ہے. تو وہ تو کہہ کے گیا. اس نے تذکرۃ الاولیاء میں فریدی مطار نے نقل کیا, وہ کہتا تھا میں محمد ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں عرش ہوں, میں کرسی ہوں. وہ تو کر کے گیا سارے دعوے. محمد کے جھنڈے سے میرا جھنڈا بڑا ہوگا اور محمد بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. آپ مجھے بتائیں, کیا آپ کسی ایسے شخص کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہیں گے جو کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ بس یہی جھگڑا ہے میرا. بریلویوں سے میرا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ یہ حنفی قادیانیوں کی طرح بغیر رفع الدین کے نماز پڑھتے ہیں, یہ بات کی چیز ہے. ہمیں پتہ ہے قادیانی بھی حنفی ہیں, دیوبندی بھی حنفی ہیں, بریلوی بھی حنفی ہیں, بغیر رفع الدین کے نماز پڑھتے ہیں, اور عبد القادر جیلانی رفع الدین سے نماز پڑھتے تھے, اور بخاری مسلم میں بھی رفع الدین والا طریقہ لکھا ہے. لیکن یہ معاملے بات کے ہیں, یہ رفع الدین بھی شروع کر دیں, میرا جھگڑا ان سے ختم نہیں ہونا جب تک یہ بتائیں گے نہیں کہ شافع معاشر کون ہے. ان کا تو عقیدہ ہے کہ بازید ہے شافع معاشر, میں نے ثابت کر دیا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے, میں نے ڈسپلے کرایا, مفتی حنیف قریشی نے ویڈیو میں کہا ہے. اب اور میں کیا تعویل کروں؟ مجھے بتائیں, ایک بندہ خود بول کے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ بازید کے منہ سے بول رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اللہ کا جھنڈا تو خود رسول اللہ کے ہاتھ میں, یہ تو دو جھنڈے مانتے ہیں. انہوں نے پیرلل میں ایک منی رسول کھڑا کیا ہوا ہے بازید بستامی. علی بھائی, ایک بندے کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے, ایک پوزیٹو پوائنٹ ہے, کفر ہے, ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے. غلام احمد قادیانی نے بھی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا, توحید تو اس کی کئی معاملے میں بریلویوں سے بہتر ہے. وہ قبروں کا پجاری نہیں ہے, غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا. ہم نے اسے کافر کیوں کہا ہے کہ اس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا. بازید بستامی نے بھی تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا نا, اس نے کہا کہ محمد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. میں تو خیال ہے اس کے اوپر تو 1000 ممتاز قادری مسلط ہو جانے تھے اگر یہ اس زمانے میں ہوتا. شکر کرے کہ یہ 1000 سال پہلے گزر گیا, ورنہ تو ممتاز قادری پنڈی میں تیار بیٹھے تھے بازید کو مارنے کے لیے. آپ نے قادیانیوں کے کفر کی بات کی, ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ پہلے مجھے بتائیں, وہ کلیئر ہو گیا آپ کو, اور اب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ قادیانی تو شاید نہیں, ہم تو بازید کو نہیں مانتے, ہم تو سمجھتے ہیں اس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. غلام احمد قادیانی دجال تو بازید کا ماننے والا تھا. یہ دین تصوف کی لائن سے, یہ صوفی تھا. غلام احمد قادیانی صوفی تھا. یہ وہ لڑی چل رہی ہے جو چلتی ہے نا تصوف کی, شبلی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, اور اینڈ پہ آ کے یہ غلام احمد قادیانی, اس نے تھوڑی یا کہ اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ نہیں کہا, اس نے کہا میں امتی نبی ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اہل سنت آج بھی اس موقف پر ہیں کہ یہ جو جتنی شتیہات ہیں اولیاء کرام کی, جو بزرگان دین سے منسوب ہیں, یہ ان پر قائل ہیں, اور آج بھی جی قائل ہیں. ویڈیو میں کہا. تو مفتی منیور رحمان صاحب نے گزشتہ کچھ ماہ پہلے جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ان تمام طرح سے اعلان برات کیا. نہیں, کوئی اعلان برات نہیں کیا. انہوں نے کہا کتابیں بدل گئی ہیں, جھوٹ بولا ہے. اس نے بھی جھوٹ بولا ہے. اچھا, اس نے کہا کتابیں بدل گئی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کتابیں اوریجنل ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کتابیں اوریجنل ہیں. پیر میلی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, تحقیق الحق فی کلمت الحق میں کیا ہے نا, یا تو کہ پیر میرے لیے فارغ ہے.
अच्छा, उसके बाद अशरफ थानवी ने सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियत अल अलिया में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया। आला हजरत ने कहा कि सब असहाब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो आला हजरत तो मान के गए इन सारी चीजों को। अब मुझे बताएं, मैं आला हजरत की बात मानूं, पीर मेरे अली की मानूं, अगर ये कहते हैं ना उनकी ना मानो, तो मुझे उन पे कुफर के फतवे चाहिए। आपने मेरे अली शाह साहब का जिक्र किया, उनके हवाले से तो आता है, ये उन्होंने नहीं किया बल्कि हाशिए लिखने वाले ने ये बात। नहीं, आप खुद पढ़ के देख लें। मैं 3 साल से चीख रहा हूं ना, कोई गोलड़ी बाहर निकले ना, इसका मतलब समझाए ना क्या लिखा हुआ है। उन्हें पता है ये क्या है, ये सिर्फ चलाकियां करते हैं। इन्हें पता है कि क्या हुआ है। असल में ये चाहते नहीं थे कि ये पब्लिकली सामने आता, ये चाहते थे कि थानवी रसूलुल्लाह तो पब्लिक में रहे, चिश्ती रसूलुल्लाह ना आए। मैं तो दोनों ले आया हूं सामने। मेरी ईमानदारी देखें, मैं गुलाम अहमद कादियानी को भी दज्जाल समझता हूं, हाँ कोई थानवी दज्जाल हो, चिश्ती दज्जाल हो, शिबली दज्जाल हो जी। और बकौल इनके कि उन्होंने पढ़ाया था, मैं इनके बकौल कह रहा हूं। मेरे नजदीक मैंने कहा मुझे तो अब्दुल कादिर जिलानी से भी कोई इंटरेस्ट नहीं। वो भी अल्लाह की बारगाह में आखिरत में कोशिश करेंगे कि उनकी बख्शिश हो जाए, मैं भी कोशिश करूंगा, उम्मती है ना, हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जो नबी इस्लाम की जात के ऊपर इस तरीके से हदम नबूवत में डाका मार के गया, मेरे तो ईमान का मसला है। जिस तरह अशरफ थानवी ने कहा था ना कि अहमद बरेलवी अगर मुझे काफिर ना कहता तो खुद काफिर हो जाता, क्योंकि वो उस इबारत को गुस्ताखाना समझता था, हिफ्जुल ईमान की। मैं भी जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि इंजीनियर साहब ने किस तरह से इन चीज़ों को खोल के बयान किया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह अल्लाह पाक कुरान पाक में अपनी आयतें खोल कर बयान करता है। इंजीनियर साहब जब भी इस्लाम की बात करते हैं हमेशा खोल कर तफसील से और बाकायदा नंबरिंग के साथ अहादीस के हवाले देकर बयान करते हैं। लेकिन समझने वाले जो हैं वो समझ चुके हैं, और जिनको अल्लाह पाक ने हदायत नहीं देनी उन्होंने समझना ही नहीं है, उन्होंने इनकारी ही रहना है। ये उनकी सज़ा है इस दुनिया में अल्लाह पाक की तरफ से। हम तो उनके लिए हदायत की दुआ ही कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। इंतज़ार रहेगा, तब तक हमें दे इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह पाक को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।